Washlizi watukufu wa Radio RTMC, assalamu alaikum. Siku hamale ole rahmada zini usiuka bazimana sinanye harma mipango balabali ili yaumuni shiani heli hawa iliyo masiwani na heli hawa iliyo harma dunia kamili. Ebenge usikwale unu rikaribisha wananyasi kao kamoju wao wamikao woka harumazi platuzinu wakati ama kabla wo rejanise masuala ya hatu haina mzimandao ujojitekeleza ya mdu indini ye gena furso indini ojabano harumaye mpango watu hunu ili sisi watu jomuni shiani za habari ya heli sisi rifikirio harumale masuala raya panga rijeru wazisi handani ingari jo jitekeleza mwanyasi tosha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Mimi député kao sivote wanili bavule sandaya shabu ngwa hibenze mi député hele toifa mduka député wabavu abangi abo amfikiru kaya titekeleza hizo paya anguka mi wakala wa hele toifa mi wakala wansi na ngamjihundo hunulaya makatelo nawe yanu ujihifadhi wa kisiasa na mwanyasi tosha jitekeleza ingabo mwanyasi ikawa bahade jokorogum na gwabili ujonese simya hae yemdu indini gesela jarmi masuala yatu. Ame Abdurrahman Ahmedi rais wa chama cha SOS Demokrasi Komoro, chama cha udafu za haki za binadamu na demokrasi harmonisi ya Komoro. Rano rahar zibana mukana dinadi harmone collectif ya Paris Republique madamano fanyao ya una ni yezi ya ofisa didio Komoro. Washizi watukufu wa Radio RTMC mwambia nukayari para wananyasi wa iliwanu ikao madhamana wahu harumaye daula ya Komori harumaye masiwa yonti pia ya Komori yomane ebenge wananyasi tosha johar ikao wewe député ikao huvotiwa lobavula hawe tikanza ju ebana taba ngo jwa zo député au holiho si halia mga jokenda haruma uchaguzi ikao utilo anziani ni azayasumani ne mawakala wa Komori walio haruma ye parlement Komori umkinishia wasifawo nti ukaya ngenisha ukaya imanda yao ngendo ya hisi tikanza ju ebanu hatampakale wangawe député yemanda wakawa voti wa voto wa mahaminga. Ewa hasanta mjo sanane shelezizendo rondo joka ya bala ikamdu hondu bahati hati yao mduho shamro député wala usurendi hawakala na bingwa itsambaziwa bingwa hufu bingwa shabada bahi lezina lilabala la saliba kitata daima al-abad mwengo ni mweze heshima njema Mwenyezi Mungu kwa hao ni kama wanadamu harumaze manda za kisiasa beka hundu bahati gawe wakada ayonga muhambio kaya wala wandu fikiru ka waziri ulando mu shabala mu bekanga we député wala uwesa hundu anilande mfukara handa haruma siasa awe sadunga abo rais shabu waziri la fonction politique wa nome oto dono mwa botasi atoka kwa iwenda haziri hutolwa shaye manda ya député ila wisahulu vote wa député pala usorendi hawakala wa ensi sina mndu tsofanele zinalila we kudure de wadu ambaka ndaba la minda paroka député sini para député yani ila hisa yotanza nawe yubalia le mandaya ya député bombwa hibenze ngeduhisa au mois de mars jao iliru sur ma député wa nwanzo wa nomewa wajiwa siège haruma première session ikao session ya mwando ya homa uko mois d'avril ndiye maana banzo ndo ende zembi watsonomewa ndo jawa namna inu onole fidolino amfikiru kaya le ministère la hangulo jema ikaula dimu esdo tinizie manda yinu we mahamitsano ya hayo do mois de mars prochain gedo tinizi mahamitsano ya kamilishia yabo wakati we
Mohamed Sanu imanda ya député da wajo kazabana skandani njezize wajabu nambe ukaya mimi sikaya titulaire wakati yemanama aka ministre yabo ranza hende kasi ministre harejei shati janga mini an exercice no député wangu hauru muda mwingi sha baje usikula bakaimanda yakanze metwa enjeu au lawana nevoti ya husu loi d'habilitation sijunga harmaze farbu hayni ukaya ndaka hanza wana mawe opposition wa he union de l'opposition ya sente wajiwan laumu anambe ukimana bingwa we rehundu ukaija 16 abakabatsi ya hunda sha habati njema au habati mbi alimuradi si donner mandat yangu uka mettre famille ya siège ili iruhusu ye voio isituhenda dokanja jitsa ukaya contrairement à rokafikiri sha famille hende hasiège il a voté du côté de l'opposition embabiyo mndu kana ulangruna ukanga bantu akamba ukavutuhenda na ngudo vote bazima daene yezi habati njema kazi jajiri donc abotikanza nji resume nambe ukaya yabo emanda yangu ya député bala kama hamitsano gedu timizi ya hamitsano yongetimizo au mois de mars prochain no harumwe na bala wandu sawa baya bala basi bala kabati session tena de session za donc ore yakaya bo yakahutimizi re yakaya bo yakahwandisa chabo zongozi hisa sauf ikaba convoquer un chambre extraordinaire ikawa mzona nayo kazali ya convoquer extraordinaire yakao moneze ngoza kanza zijuzi nezembeza hem mfikiri amati tibwe swala inshallah wanyasi tosha afikiri kaya harumale komor kama kuvotiwa mdu votiwa ha parti halafu tikanzani juwe ye ukawakili parti ndini atakavotiwa libavula hao ye parti yongi atampaka leo asante si votiwa batinima damina maître Famis Ibrahim sha wakati woriru ya etiketi ya hatu ya he parti ya hatu rende hedi zina la he lejua yabo bingwa ridoka peki bazima damina sha wakati rakahenda risanganya habazima rundo msaada wa he lejua risanganya habazima donc si siège en tant que député wa jua sisana tistei ndaparo terahili jua atajer hondo squad unu ni mtu tuambie kinyume yao habwewa shatibakisha fidel wakati fahami yakaya yao habakisha fidel harumali jua wakati na janarenge o tibakisha fidel harumali jua hatedaki karlo nyo yinu sindai kabati mratrahili jua havoti mahadani kasendo ya mwisho mwesheleo kaya juzi harumaye njenia mwiso ya ema depute wakavoti ya mwiso boko kabajavoti waluo nyuma yabo kabajavoti andongo fahame atoa procuration na ihe nika wananya wa opposition abonge jusqu'à maintenant amfikiruka suala que tu déposes kada trahi parti jusqu'à maintenant Zambia yaboruka ya ukawakiliwa ni parti jua ikawo afikiri kao tahari sezise mbabi leswala langu lino kuishia ndoye makalima ikawo emwahi parti waitendea yani fami makalima ya yamba haruma diskuru fulani na mirongo fulani ikawo ishangaza wakomori halisi waharumaze media wandu watipia ngwa harima uji uzisa suala ebaba nufami hengara yezi ababa mfami haruma lejua edemana na kanda zingare leswala ni usike eban lejua ngilo yo suala la alani lijoka wengewa na suala la bili wakati ya hizi election zakaufanyiwa le 24 mars zabira ejua ikana makandida waili waka Maître Mahmoud waka na fami ebane jua ya kulinda hii benga bujua mbili au banu parti aba itabalia eni mdu holiwe emhuwa hayo amedamedela sambi ngezi fungoni eni mdu aba hato zingara pufugwa suala yo amfikiru kayambe siti kasi jibu shamdo lini jibu amwaminu kayaye wakati kao en 2021 mimi si juriste fahami les juristes avant mon zanambe ka fahami tosha
yeye analizi ne upezo wa matoahe ne kisharia wambukaya Azali, le colonel Azali Kao kasure connaisse jusqu'à maintenant mreje mimi tu reconnaisse au Azali ngera isi abukaka bajadiri vote abukaka bajadiri vote abukana utoka rais hajoka rais engeze vote zirewa shamade makazijadiri abukati rais yaba waje mimi sasa ukubali ukangujo hata 2024 na bati kubali ukaze vote kazijadiri hiyo ndio interpretation ya hangu. Et comme être famille et avoir une interprétation juridique, c'est tout à fait son droit, le plus absolu. Je tiens à dire à Nameka, hawafanya nai, hawafanyando, hawkai haka tafsiri ndogo za kidroit, na mimi sungweba hati mimi nitafanya droit. Hizo ni hakikisha ule ondoka Azali kana ondoka rais hata 2024 hawakaja votewa. Rais wangu ndio 2021 ekange na muhataihu ngukajarangesho mbesha haya he makafaya yo nao sutunzo ntsiuzino kwengo ni makafaya diri kati masashi ekaya ngena muhataihu tal 2021 kajam imkinishi hukaya 2021 farudu wanangasi wanjuani sahe liriti unguwe ilibati diru kutuzi ilibati diri nkodo ilibati diri kange na muhataihu kabatiza diri buharibanu salabima riwanie 2021 uwanzuano honde neserisinu kao wono kama voto Mohamed Bakari au Mohamed Abdou au Selemani au Ibrahim au Sambi iyo shawiri yao sa 2021 karna udola nruna na iyo kutu ke kutu sidi wananyasi zenozo zifanyishi yabo wananyasi tosha wewe karibu angalia wewe kutumunga mhonizo ya hamba yani mimi sikaweleza politique neleze ne opposition yangu kawe opposition yangu abazo ni mwambia yao ndio na mwambia metre fahamu na hiyo ndio hambe ni bahanu am défendre la constitution ya 2001 ya refanya suluhu fomboni ramba ukaya ngeladimo bake president tournante de se retourner ngazija mwanzi retourne kana sambi rende mwangali tourne ijangazija inde tour ya mwandu ngazija sandi so tourne kana udozi ho tourne wankadwa bili unu Buhari hakaba do dirinkodo abado diribaya ngebaduka ba matorezindi rane zetijara samani to shamfikirama fahami député Hamada wa ule rangi okavuta wenaye hawlesando haruma interview ya unesokaya litijihadai maana tijihadai maana likubali sharia shinu shazali rishkubali maana harisa vote le 24 mars rende avran zire henda likubali sharia ishu abana na zile vingu la tournante ya 2021 ribakata 2024 ani antaki avocat ideka candidat haruma vote zinu dimana bazini ala fabo leo jena ba hukaba wenaye condition bizambi za campagne zone tipi ya ukanda dingoni jelo hala uzini hambao nabo yinguru sharia ikao mzipratique sharia shinu jana yani amdo wene saukaya sharia shinu shangwa shivotewa na mwesholezeni nonondo kawa mashikubali tena le 24 mars mwende karja kubali sharia sisi union de l'opposition wakati weka union opposition union au union de l'opposition karja kubali sharia zambando sena mimi ngoli mwaka limani wa union de l'opposition ramba ukaya ngari lawo le pindalinu ilirien shirike namo ngari fanya ndongo zatu ngari fanya haramu ilirike namo she fikra sisi za kanyo nzima do haruma ze vote za president she usiku ya referendum karja vote 6% de la population do wenda wa vote shamdo kaya wandu asende wa mia mjuweza jiru kaka badadiri vote senabo ze referendum ni atibu ramba ukaya vote lake jasui au kaka badafanya vote sindeze liste electorale tikabati bango ya dunga nza ya vote rezilani donc chaque jour ibana renda haruma za election presidentielle arimwambi zizamba wa komori wazishi au kangarenda usha ilirisa bahati rendera metezinu nziani zino azalia nzu azizi au msalma page malo zamba ndo wabango zirepeto kaya mamanga mlole pindalinu mangalie na mtangamie donc mile pinda mangamia mtambaza noti pianga nyuhunu kama tujereje komori kubaliana amrejei
ramba ngari twa ukangari la upindani ngari ndo hari mavota mkokle ari ndo hari mavota pokoka zitudunge sharia shai eseliando ndo makandida watu de sekandida mzima weni mramba ukangari ndao ili 2021 irijondera wanie e constitution riondera wanie sharia wananyasi wa yonde lomira kanio bankara tashanja abokanga ya shanje mndo jina sirambari ndora wanie ili 2021 o president wende juani rizamba ndo y compris Ministre Ibrahim, y compris par Ministre Ibrahim. Donc, il y a ambiguïté. Mwabo mwanama tosha ngaradone lewa fikra zao ngaradone lewa heli wewe mjidafio parti jua. Mwanyasi Abdelrahman sualikao zentuzinu ngilo taramwa harmwa Komor haukaya harma wanduwa tipia harma ze mitinge harma ze manifestation kama bao kaya kabana fanishia voti or ukinishizo mdizo mabar referendum ifanyishia mzamba harma sharia zifanyishia mzamba harma za sisi mzifanyishia mzamba harma za rais zifanyishia halafu leo msuya hanyu awandu wa hanyu harumazi mitinga harumazi manifu nga maboka banafanyisha vote yewengu ahiduka kulika banafanyisha vote yani vani wakomori wao watofanya kwamba zivote zisifanyishia ina morongo wakomoro walio komoro wasirilio hunu ni usaidia wananyatu walio nsiju ili washinde wafanye namna kamba msifanyishie vote vanu ini lazima urelezana badarano kwamba kafanyishia vote kaisi kamba sambia wakomoro walawe na zononre walawe na mabreti na masembea wanda wawane la sijao maori de halo i referendum yafanyishia uka harmwa umujwa mtamdu vuka journalisti wa RFI aende harmwa biro ya voti rangu asubuhi hata mchana au no wantu wanne luangiermwe biro ya voti yo na wae aka aendera buza nangalia listi akaparamba kavasi tamtwa voti wakatareje mchana o journalist wa Mayotte Premier aregia viaja vili midi anda disamba wantu wangavidwa wasula mlomba vwa wantu wapara 400 personnes kawavoti yani vavo mtunduzi wa election zono bakavafanyia vote mtsamdu ya nzuani na vao mabiro pia wengi ya Komor kavaka hijiri vote Bersi jua ambazo Azali, Kiki, Belu wao pia uvanu wafanya ambazi vote zinu wasijua ambao kwa astwa msiju wasijua ambao Komor kawatwa vote bevanu zinu watafanya giri wajaje makesi bevanu wa Komor vanamna nyengizo kamba wajenge semba kavasi vote wasende harmaz vote yani zbiro za vote zkevidi yani wajipange namna uka imaskaradi uka mamakesi ya jadziwe wanyese yani ushudia wao mbavanu kartsaha yani voti za ntrambo morde halu za kahijiri harmwe nyuma kele amba wakandanda renge makesi ya kajadziwa wanyesa wantu mbavanu hazini voti za haramu wala tapia zbilten mwenze avor sijua mba tongordezo vanu majeshi na ma gendarme na mapolisi wajipanga manata belu aeonu aenda ndarongo nzuani na azalaka shahidi na azali aziungumu amba mamilitera mtojua mu tire muwe wantu nesivotezo sfanshi avo wao serikali neka wasta wawe wantu hauforce wantu kamba wavote vavo ishaki kisharmo ulimengu kamili amba vanu fisadi dolio wonsijur de halo kaufanya harmo referendum de halo kaufanya harmo hizi presidentielle za 2016 za Trambo de halo kafanya na vote za dunga pia bevanu iviajini wao watu rengazi dhamana nika watidamu ya wakomoro de halo kama damu zatiha na wamit na uaminifu na umatu wa Komori rangu ngazija tanzuani na mwali batoima wajidafu
hazo naona mashababi wa daula ya haki waamini songo wa mavasani atatile dhamana wa siasa do ringazi dhamana de mashababi wa daula haki na manotablu dwa warenga usoni ya udafu ambaye Komori Mwenyasi Tosha Johar amfikiru kaya huishizo Abderrahman Yazamba ama mimi ile taramu lonilo no wakazi wa Komori lokaya ngabajoka fanya voti le 19 janvier ikaozi habiliwa zipangiwa huono eheli ya kampani liyo kawandu wenji ngono hamaka bati voti huono eheli zenuko za pangwa ne ze meeting za ka meeting akawajao eheli ministre de l'intérieur yarongoa abangela lazima serse mbirilie ne nimrujo fanya ndongo kanabu ya majike cheni mrujo fanya ndongo sawele wangela lazima yarima pia wangela lazima fanya namne kao se vote bora se vote zibiri makalima hamada yao kati yao tiso bila shaka harimo wakazi shati kanzani uzise wewe wakala wahe Komor haruma hawa hamada yino ya tisi zona onogo hamada zino ye serikali wowo gamonao kaya kamjenda nungu afanya zivoti ye wewe litoramo lonilo haruma nungu hamada zino au haruma vota hamada mana tushajora we mdu wana maba menji shewe we ani le litoramo lonilo haruma ze voti zino hindi. Asante. Vanu Wakomori wakarongo wa mbea ukaya nkadararu mdaranguo wafanywa voti za handani harumai Komori harumai rejimu nyaza liinu baadi asizi ya ndabo voti kawo yamba referendum zokweli opposition watoa konseni ukaya ganzao participer harumai voti basike voti serikali wafanya ikinume yabo mwelezezo wafanya sindo ukaya wajua unoka wandu kwa agenda na hiyo ndi majournalisti walabonze wakaharumaze biro da voti wamba wawono wakansi watababirile randaru ne wende wakonte wahundu wandu wakawanziwa badali randaru ne wende wahundu wangu ukaharibu wandu wavotengwa ukatsana abo wandu wawanjia wakawane we journalisti wa RFI ya Kamoroni de ya bakishabu bajanani hado angale wandu wanja wata hono wandu wani wanjia hanjende hango ukaru wandu wavotigwa umajana yabo mwisamjua yonde hali za sojiro midini pia ukaya na mtu yakahanziwa wasokansi bala wadonote referendum rambo kebiri tena wandu amba 60% alimoradi wanzi hali wakanza wanzi na sedo kwa wandu wavote kwa date passe 6% haruma jumla arudu ya Komori hakaka timdu akawonoka hata bakavote iya vote ya bilinda indi ya duzi ho rais waja wende wafanya zila wakanza wafanye hamadi hali wafanya haruma referendum na mtu atenda ya voti wamvotiza wandu walo Faransa nyonzi pia mvoti la mandara kamdanza cha mvoti wandu wa hafa wavoti ate majina rikajua mwishia ngawalista ndo adosomoka fulani wahafu na hesa voti fulani kata hafu na voti donc iyo nkadwa bili donc leo nde nkadwa raru wangazijando wahamba iyo misinde utungu nkadwa raru mdaranguo amparo wanama amparo ma elektori wa hatu ukaya kale warire muhararu abori benze kaina ukirize vote zinu azali yendi yari declare guerre ya handani yari tezize namna ila yari vuanye omidini hatu yavuanye wazee wa hatu yavuanye dini hatu yavuanye mwafu wa hatu yavuanye zinongozo ntipia pia tulizende rezamnike na bambu kama Tosha kabla wajendele ya haku kanzana mbuka ya wao ngwambuka ya ninde mamina zifotiki au kaya wandu wakavotiwa ikabidi wazie hata umwisondwa jawaze sha mjia harumema kiesi riziono kampanyari hanjia mijini ayihula yakavotiwa halafana mbema kiesi nizo ntipi habikabidi mzie ukaya tazevoti zihise ngesa ilando ajili wawaza au kwa waza unondo chaka mjojo zimenya kabla yokaze votizi
kazahisa yabo nyinde mdo hamba ekaya wakati babulo wangu maona ze futako zakaba hizo wandu ziwaba hizo nda maore ila rikasanga ko ila rikasa handa no saya bil ekahondu jo habota so mtanga bandu esawavo nyinde mdo hamba kabala sindera tedera minya ala kulli hali wandu kwado fanya sana wereka we kama siu werenge masiu ye kamsana watende waminya ze vote de serikali haukasi hamba ukaya nga mahadani muhinzi wandu henda wandu sawa vote mahadani boko wandi wakansi wadu amba kwa utinde bawenga rwa opposition ya utinde kuno byo vote yabo zo vote watrende ndo kawa homo wananyasi wa homo kusemeza ukabwa kusemeza bosa senda na bosa epi kujaparo wana majandarmo wenda wadorenga makesi ya vote basi na procedure bali webalia sha eba nyenye kamtatoshi ya ukaze vote zare wazo zandabu kono no journaliste twende jau bon journaliste entre guillemets sha henza ko pale hende di ha film amba kande yani masakala hindi ni barimea na muone masakala bansana ndo ato resulta ramwe jawaza kama anropia wane ye teatre ya biro le 24 mars shafika baba bisaba ile yoni kamsomo haramwezi jao nanda zinu manamu ka sur le terrain ila mbe hafa mabanga mwilao mwili ikapoazu mangamizana nganyihulu leo sikanda njo lewe strategie haramwazino mane strategie nunga onopio kaleo omwe kumja fayambele ze maraisi kamtaji presente harmema wakala yupo handani kangu positive rupengo mwana konsa mzango hizo sa maudu harema daktari wanyabaha walo mijini au kayalo ngamba ushikwa mori juziri kasina memvite bano mukawalo nzuani wonjo hala ngwa hulo mapesa demana wanda haremi meeting za zonti pia yenye mjipanga wo jarma daktari wahan wala rume mijini babavu harma le 19 janvier lo shao ani liriju hedi kom jipangao amsazibisa mnaje wende watende ngamjiba mte magaya ho nziani mbaye mnambe makesi namna hindi mjipangao ya ulani zevotizinsi fanyishihe oloza manuka izo nomination no azali ajinome bachonoka tabisho kazi wende wa voti au mtabishani asante abo hunambia ukanga ndori suhulihe ni haulire ne zija ora ne pass abanga mkubali sisi risari kuwala kadumbili kasi tuyari kuwale kadararu garjouka ikardu kuwala banu yabo ngedukaya eza anitrotar abo mambo eza handani yabo ambali haliji pangao ojukanga ubunjilo ku lihudumlao nsudini ya hoa baada salati lanswiri liende la hudumu la towe decision definitive ya hatu ya vote mimi mwanama mtangazaji watangazaji tidopara ushababi kangwa jo urenge fikra yangu ya analize watendelwa ni mwananyasi Abdallah Abdu Hassani akwa kawo do ushababi wa dawla ya haki ya la maudu tidopara wanama wa opposition uni hawe union de l'opposition no wanama wa sente tidopara wanama wa henzu wa niamar no wanama hili 17 February ukana wakiradhi lebundilio la ladhimu lifanyiwe ya hoa lisifanyiwa na wali akhirisha sababu ya hindini risijopu haze mvuu ranzori zirumie imfumbili hauka azali sari declare guerre sina ujodo vamba mtiaga namba ndongo za ndabu hari declare guerre hao mijini hatu hao wazee hatu he dini he mila he siasa yabonga mwamba kwende nkadwararu abonga mwaparo wanama na wakirathi ekangwa jo ukubali ze fikira exchange wa akhirisha lebunjilo lilifanyiwa sidumtafadhali mwanama Abdallah Abdu Hassan yatafadhali baiha mbazindi sirishia dainishe kaushai na wazile bundilo linu ilirisi duhendarire mwa mizinga haukamdo kengwa johanza mdokansu dini kawa mbangu alifanyao sawa na mbeni haukabali zila puissance zonga mzijua ukahukomori ila puissance nsudini la puissance mbeni la puissance aninga umiti buku ila puissance harumwe architecture hatu kikomori abonge bongo atufanya dabako tena mbeni bala watu joka wafanya bingwa wazilo amtimizi niwambe uka karina ukubali umnyanya wakotola nikiki bala wazao ukaganzi mangatufanda utese karita kubali na mamo mungu ke halira wafikiana wananyasi wanzuani amar wananyasi wamngali na Abdallah Abdu Hassani ne sente ne opposition gardu gabili ngaini bil ngaini matsu hamatsu
mbuwa hambuwa mhono hamhono hatari wasuli aljuruhu kiswasu ndi dimash de mfumbili rigabilini 19 ngamuni komiadi ukaya amuni komiadi ukaya wanama ngarduwa gabili mfumbili na si ngardu fanya haina zofa kwa ngweshole jimbo nguhezo ukaya hai mwamba ke referendum ke na urewa ke jarewa mwamba se president kas na urewa ke jarewa amweshele zizo zinzaje insuila parona isenda kanza rongwe mbabanu bakamndu asubutenda mboya mikro leo kazadiri parona isenda ndia kanza swali zimbabanu hawenda swali zandu enda boke swali rais yafanyela ke jasu ngiyo batwala wandu enda swali ni jina kamndu katwanza kubaluka ya yakamjone risamjo yija risalabe hombeni jamdi tafsiri leo shanzanza nibeze voilà abotikanza nimbe ukaya rijihudumu ngamombo Mwenyezi Mungu wanishilie imbando ngadi watsawa tifanyele bunjilo radio ndararemwa mizinga ya howa rafungwa wando ya howa wananyasi ala dimuri dungani mfumbili ragunga neneze voti radio puza mzima wendi mba haja ni watsawa shaho gungana yota uhamwa karhan ngazijofanyisi iyo fikra yao ya Toucha Johar en tant que militant de l'opposition SNT au yo fikra ya lawana naona nyoho wa opposition na SNT wa huruma baada rompango ujupa serisala hiyo sonima Abdalla Agwa na wanwahe wadalo ya haki wa Komori ili wahushilie aningelaona na wewe fikra ino kawazie meeting ya hawa ya jeudi yontujini walindie yegwanzima ya dimanche mipangao au ni fikra ya fikra ya huwa na mara harabadzima manama walu dans le CND ngabo walu Bushini ngabo walu Tanzania gozijuwao kangabo wananyasi walu Tanzania watalilwa ni deputy alimwaji ngabo wananyasi walu Bushini watalilwa ni mwananyasi larifu ngabo wananyasi walu larini watalilwa ni swali na wanasi na rihadisi bazima rijomba Mwenyezi Mungu kaya ngarombo Mwenyezi Mungu wananyasi warikubalie warishilie rihangise bazime fikra yinu na wahunguze le bunjilo la ladhimu lifanywa ya walizifanywa risijuhendarire mwa mizinga usiku amdo kansu jinikawa mbango wafanyanga iyo mru nsuone mdu ajosada wazi iyo mwamiyo sawa nabo mbeni mwambaga mfanya mtoto fanya shaya darubunguza mzima hawaili atokana waili wajokoza atokana kume wajoka prizo waladhimu ridungani bazima izo rambao ndoka wananyasi wafikiana ukaya ngarigonga na onda sina azali dimanche jao ngarigonga na onda sinao ina mrudo kahanza yambe kangu imu mjini ya wanenasi na hime edoka hono kangu tawo na tawe chakara na ukubali haukawe sarijua kangu anzo ndi wa voti hesa hawari wari votize siristo yabo wari votize no hafa wari votize no wado wawadi no kana ukubali mndende atekeleze duro ya hae labdari bohene duro ya hatu jonga la kulli hali kisajiri juzi risari stress leçon aromwambiyo na izinti concertiana ndamino wana amazano kona bazuntu ambaja heto shawu sari concertiana imbandongo uti watsahawo zima ndokuondwa lundani warikubalie na wakeradhi wandwa watafadhali sutu Abdalla bai hamba zinji nozikumwishilia Abdalla nakubali kuru unifuwari mshinde hauri hanyise fikira bangari yaliwa ukaborono watsuria ya tsuria horenga japawa ya pasenda hata shomoni yende bunjilioni ya tsuria wenda juzi ya ndihonze na kanzende shuwani ya tsuria wenda mbeni abobo ya duzele wangwa nsujini shaya mria shela mwananya bala hanyisa yonde hali mrambiwa harume Qur'an ndodo shawiriani kazi jazona ngadesezi esinganya mahadisi bena ya hanyu na ye movement ya Abdalla Agwa Komori ya ankulisi nya mahadisi yanyo shanje abana bango ngushabashino ubehe message manamo nafika mazina ngo kamtsina mahadisi shango ngushabashino ubehe risalo so Abdalla Agwa na roa Abdalla karongo etsorongoza leto ifakamili abo lazima siwandwa sasa sonse vyangarishia wezi ambao shakarisi na mahadisi ile ukasi ujapo tasihari nikafikira batori mnikafikira shezu ambao gazeti wasulio nana asingare aminuke zo ambao tsirangazi mwasulio haukainde bahatira hunda dokaba masuliano he wakati unu ya jamema ukamndu kushendo harongoze mwana nyosi yabo hamwishia hamono na bingwa mndungu tsahwende yafungwa mananyasi Toucha Johar haulawa omfawahe lesola la kanilo chakanza sisi ni zingari le omjantujini nafikiri kaya uskwajana babiri ndogo ikawo Komori kamili ikawo Afrika mbisa Abdurrahman bahingujo
jitekeleza mbavi osikwaje mbaviri no gikawo kazija projiro maswani no gikawo zishangaza hatuona watiti wakawona video au kabani hatarili yondo kaya aba hina za jiri ngazonisi wao zilawa haruma ya dunia balozi idarusi hafariki osikwaje halafu maiti iswali wakadubili no gikawo zisikitisha wa Komor ndongikawo zionesa ukaya Komor isainji ya harma balbala wanadamu kwa tushelewana na dua katika maiti swalo handani hadithi swalo kadavili na wale ndilo zima wandu wanyisema kama ilinga wendo wa swali ya huna watu swali ya huna halafu wasangwa jinikawo hakiyo kaya imanaratu huja na yakaya iraisi azali hakawswali za maitiyo watu katakubali rikauro jeri msalize mfuya mzima habala ile jimbo la Nzuani ukaya imamu ya mzima swala na we swala ngizo mbili mfu ya mzima maitizika aye swala zika mbili yani kwa hamada zinu we mwana mwitsandaya no kwa hamada zinu we godozi laani ya ngozi uzifikiri na mnaji haina mwanadamu duniani kabajiri ndongo dumdu sana atereze leso zondu tirende leso ya jirijana lokaya haruma ranziri lo uhura tenuma hamengo minena misano shetunda shadiri jana kaja parodiri bodu kanyimani za veri na bla wakanyimani za mranda na umma boka munyima shaje ndungo za diri jana kaja parodiri boka swala ya mfu iswaliwa manga iswaliwa na ngazija hawiswala ngazija na manga yani wandu walo ghaibu ani wandu wasobala ujo mbukanga fasala sala janaza saya mrutibano wala walonda wone mfubala wamswalia shazila za dirida na wandu amba ukayeswala ya tendewa ni azali ila kejasuhi na mjirende raswali swale doshi bai ila swala ya serse na sisi lando ngonziro haku yoneso bahanile daraja banu si wandu rakamba ukakairiba pare hanenjera amani na salama zindizo rakauria dokai dininge twenda ta ikesiasa edininge twenda ese unga twenda ta shipule shetiswa twenda ta silawe bakari wa majeshi watimizi jana hula ewadoshi da wala dhimisendi yani disi kuna mtu kaneti swatola dhimisho kaida mwede mwaswali odingo ni mazali na wana nsomba kwa tuwana vala jana lisalitisha bonzi ni lokali rondelea asharafa shakana rais wa daula jana shitundoha shipuha ila ingevala kana legitimity sijokatamba ipuha shaka katsana legitimity kaka javotiwa saka ntia mvu amanzo ni hakikisha na mbekwa izingo za diri jana sibetendwe dirwe hu mfumzima wa mjimjima ya swali wa swala mbili surtunde swala ya bili ya kaujeba twili yambe kila batwale swala ya swali wa kemro itendea wala kasi wodwa ya tende wandu na waka rais wa daula ikawa kumori kwa kujikome wa maruha no wandu yadi wa baza lukani kazana baba zinonga zendelea kwa jamwambie za kweli za jirijana mtu wonoka azali hasibu kwa usiku jana amuni na dhilioni mdake na uhodari nake ukayeje hata shakika jasiwa ukazila senoweza hunda mrislamu kasi mrislamu aladhimu yatendi ya swali mndamdunge dingoni mndadam ai awlandi akayatendi swali langu balangio batwala ziliando wanziro hakwa ngia amambukaya zanagozadiri uloka wandambe ukailande swali ya session mndira swali ya haki Mwenyezi Mungu atukaradhinio baila mgukasiradhinio hasabu buke mndolange na damu mihononi nge na jawu zilando ngoza danziro nange ladhimu azalia tirezelezo tosha samana fikama ularma kama tosha kulukaya ulaya harma bavu dibavu ani bavu letsandaya dibavu la ema maulama wa huyu ni mfuti uli hapa yeye namjiwa nsujini ye imajila harma Komori nusilamu wa hatu anunga mala zilango zenu tafsiri hileni antake mwana wa hesi tsandaya ulamri hafa aweza za dunia zihisa mulongala miezi Mungu politiki malenje wana na dini mri hafa yewewe antake mwanadamu Muislamu ya amini wapo harma bavu la mashiha na mfuti wanako santema ila mazana ngozilaani badala ule isa sabavuni angoje niko kumaenda yani banu eka leo bajiri ndongo amambokange ladhimu mwanadamu ya tereze leson kabulia mwaname jarenga amhakikisho kaya
la wana zengaladi mzilani do mfo wa mutu yare mabunduki do mfo wa gazo yare mabunduki do mfo wa faiswali yare mabunduki do mfo wa hawandu kao mwana mangu to wasomea hapo wonti pia watimizi wandu kumena ware mabunduki zilanziro shezila za jana haukabano wandu warunguza azalukaya tafadhali utidorenga zenguo zao wangazija wevaya wenda marengweni babalango poa baba hatushewo balango dharau aharahuishi bahila ndiye consequence tino mtu ulani parce que vanu mduru miyaze armu zoka proportionnel lelo ekamro belila mzinga abuba wende ubali ya dzembe ya ngutsonda wadiwe donc bala wangazija jana watowa ilandi yango de bomba atomique ya kingazija lazima watowe bomba atomique la wangazi wa pia cachette ya bomba atomique jana iliazalia dukaya banuko ili wala ngoma sérieux e kaza li kalo namba life nzima ya lazima yake habakishano binadamu lazima tirele sura ngujana e kaka jatire bon dabuta sasa tant pis chabo c'est dommage kwa yendi ya usilisho wangu wa mfano samahani ngojokaya wandu wakahuka batuta prosubiki ya wandu wa diaspora yendi atendi ya jambo kaya diaspora wao ujawu yendi atendi ya wadia nge wandu wakaurenga wandani sode yendi atendi ya adhara wandu baba wanu kabanu rekamra pamaile kakita pamide mtuto dwarenga muharu mata wavaya haujuba vaya yendi ajuata ngo bansonti pia sisi ni mraso asoro yebunnabat shasi kete paronda do renge kurwa shamada masaja rengo kapanya wakatado kamba mtimbili musonza towe aya Qur'anya to na disemku sonti penga singu sonti perso ma ebunabata lazima sisi kabati mdodorongo ankadombili rijamba kwa kala Allah Taala haura kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusonti penga ndo shindo ni oshilioni gasini haya ye maarifa ya sawana shotuka wimfi hawoyi na abange zenogo zaza lisejana amwambungu kaya imesa risala ya beshe wano witsandaya no wangazija no wamasiwa watanganya tudinjana amumnyezi Mungu ke hayas nana wala ndo adwende wambaze ndabo kazi ndonga zendeli yao no ça va passer zendonga zidampire nangasingona no dampire qu'il doit tirer les leçons. نعم أفكر كيا منما توشاو لزاهو راجي لسؤالين أفكر كم بسي عبد الرحمن هرمال سؤالين ونجو ليبر اللي يرجعه ده هرم سؤالين دجينا نادي كيا إيبانو ليه مثلا ني مفندي وكابلو سكواجان مفندي وكابلو سكواجان إبا وهو جوا كذي بيشنا مناجي هرمالو هملا زيلا زاجي هو مسيوني pour la première fois. Ewa afikiruka zila zihijir harma wafati bezhijiri wajau harma swala za msirini rangunzwani msiru rongolo walibiwa msamdu hata msiru wa ikoni hata mitamihuli hata mijimengi vanini nakutani rongo hamu kutaswari mara iswa komori yonzi pia ranzi Said Mohamed Sheikh marhemu ranzi marhemu Ahmed Abdallah ranzi marhemu Said Ibrahim ranzi marhemu Ali Swalih ranzi marhemu Taki ranzi marhemu Johari ranzi marhemu Tajuddin pia mara iswao wao wakasomo dini wakojo soma kojo swali wakojo swalidza bevanu hamuktaswar harma dini huyo imamu vanu imamu ilazim demtu ikao harma maislamu kasna tabia kasna mali shetani toko yonsi vani hauhenti politiki mbali ambar sijwa mafano raisi wa Komoro wa Vasani ana udhamana harma ntuwa ulawa ukomba ulemania si toshazrongo vavu wa wengi vwana ilinzwani vwa Benamedi rongolo Madeleine wa aulawa waja harma Medina mtsamdu vwa Mali de Barake aulawa harma Medina mtsamdu vwa John Male aulawa harma Medina mtsamdu vwa Ali aula fumbuni mwali vwa Madagazon aulawa mwezi wa Desembre 2018 huno ikoni vwa Murshan Abdallah ikao aulawa pomoni harma zevoti le 24 mars vwa Komanda Faisal Abdusalam vwa Major Naserdin Abdurazak vwa Salim Nasoro na wani waula wakandani tisijwa mbarto para wakati wa utizavande mwanyasi swali kesi afanya revelation vojana ayenye saukaya azalia sumani waide ampara
ukomanda Abdallah Salimu amue Faisal Abdul Salam ikaonu komanda onu ambia solda kana ibundi kiarungulo Faisal de atire yo toujours regebevani ha ufisadiu wa uraisi azali ikomba anadamu harmwe mihono be vanu vana tongia ngina tikati para wakati ya huzurungua harma media zangina au tisijomba ka vamojo wakati nako irungua amba azali vanu vatuhumo tena ikauma yo sijil hana ukamba wae harma uislamu onsorwa do islamu amali shetani zindu ngolo izina vantu watu bibi uthubifu kawaye afanya zina mtojomba na hawara harma Itali rais wa dawla vantu ngomba ana hawara harma njua Itandaya ana hawara Moruni ana hawara Nzuani zo yani ti mahadisi ya ukamba nsimswani liya bezo mahadisi komba mwana maperemani zenogozi mzono distibu yani vantu ngomba vatamana mse wa isingono zibitifu zingo sambo bana armera diatu ni tijamangara mbonda bwera yani yavo wamtijuru wa ntungo mahadisi ya ntambo yo vana madina va mwana mse kaomba wae akota memu unu raisi ajambi wasana wa daula mumbise bekatimi dianda donc wavo yo zina ça veut dire ukavavo kana ntongo na wae haya wamitina na uthubithi futsena katina hawara mzima gena hawara hawara yo namwambia ruka Itandra wala Itandaya Moroni msamdia Nzuani Domoni Nzuani bena mwana bevavo be ihatwari hatwari tena wamitina tena uthubithi futi sorongwa jao betina uthubithi fu amba harmu ikomuluthu avavo tena amuda manava watoto ikaw wa mtsamdu wami jwa mtsamdu kaumulutu watoto wa mtsamdu komba warenge na mafoto wa mtina harmu preuve harmu portable yangu wana wasalia harma ye portable ewa karchenda tahuri be yani ya humambia nukamba yote ntongo komba amuzi uzitunga bezo ikomba ntongozo zina preuve zina natongo soda ula harma kamuluti ngena harma izina zuani ngana hiyo kama mafanyano mtakutenda kitu hakika vavo mtu ama deu wotarito wazinza ufisadi za hulawa mtu ama deu waminsi kubali wa ikoni wa mitamihuli wa vozi harmo emaiti ya mwani yatuikao idarus marhem mwezi unamre mlaje vanu manra ko jiria na pia ambasadi arsaidia wa iwendra asolide maiti urdeyo wami baishe de hula wa haufisa duara isu kayamba anadamu harma mione mana atwa ordru wantu ulawa bi ata harmo islamu titojwa na kamengoni va imamu ikaon simtuhumu amba harmo ikamulutu harmo izina bavuami surungwa de harmo islamu dinalo bavuami wananyasi wa wansujini wahima ukaya kwa tsokubali iswala ilia swali wa manyatu darusu wa ikubali wami swali wa fete na wania swa misiri pia nyangu mtamdu ata ikoni ata mitamihuli ta mikiri pia wahima wala omba kwa skubaluka un ajambio mba imamu azali vale imamu mtu tida jiproklamo imamu wanu maislamu duarungomba mfano fulani risimona mbao kasina twabia unu ursona ama wali bavuna rimwambia tendre mana imamu ile ntongo nziro yani imamu aswali zao bavu watu pia mdungao izi swala zao silunga maneno imamu hangalia imamu ikomba aswaliza nandra anovinyu mfano au imamu alawa raparoikia ya paroijiri justement sujini ukayava imamu akaone hana akalawa daho harma daho na imana mshalawa kabla huenda jimwani aende jimwani wazade wa nsujini wamwambia nono kuno jo swali zadi para uthubithifu ukaya ula harma tabia dokuno jo swali na bakami samana fikame kwa upana bilingo muhimu ukabana baha irajatu wanteke na udhahifu atinongozi yunga ziba ulongokao kalifanya example ya Mwenyezi Mungu na bandu ngambala zino razina nali watu ikazifanyishiha ani ushahidi armazina ranzi wanza bakemazahidi mane kwa jambali watu matani matiro na hasota tsema matani matiro ikao ngatumulao yimwa daula donc abolo na kazana leo ekalo miso bana leo ila iso daula hasazise imahakama ya Komoro au ya Bonze eza ngozino ngautiari yoenda watu shahidi armazina ngozino nezele mangawanizo maulu akuzitiari
amitiari ya hutua shahidi na hutua zelema maana torongwa mba atazizo na zorongwa tatu subutu na zorongwa mpinitisi na preuve palpable sina preuve ya watoto harima mjia mtambu wa domju wangu kwamba zalari nge foto wasiki na mhono na watoto wasalia wajifanya mavantara wako wambia wanzano kadhanu wasi wantu wazali wairuva na mapesa yo harima wantu waili wararu wanne ikawa mfumika ukawa mashababi wao wavao van na hivyo surungwa tude mtambu tisorongwa mijia salia harima hizo za izina sina utubithu na za nyanguma na msho wa shitandra hata wa shimoroni hata wao walionzuani ikao yotambilwa na mashahidi vavo mitsa tayari na vani nti desikio hana nerungwa sifikiri mana pairongo hata harma meetingi Place de la République bevavo si hakikisha ngari endelea harma masuala manraji ikao katufana na kanilo wananyasi tosha johari afikiru kaya he actualité liyo huono e kongre ya kambeni ya UPDC ikawalali haze parti zonti pia wakayabo zi parti zinji haku za heko mori pia wakayabo ama yaoneho kaya ikau usoni mwe kongre hiyo bade UPDC de serse ani SRC holiho waja yabo huone za jiri huono wandu wa serse hususan de directeur de cabinet mon président c'est Belu wakati ya haja bardio wao wakati korwa bardio ala fond wenji ngwalaniyo ye parti DC IPDC hizo wafanya kao kijaka bidiwa wala like wa IPDC wamboka sisi kama likaze parti pia zije ibidi SRC waje ili waje wajishilia hizo rambao yokaya sisi watu si parti amadao kejala adhimu wa dorizi evenge suala madalinu na zoni uzise yeye ndo hamadazimu hizo rambao gojozi kabisa namnaji uzambando ambako hiyo ndi domineo actualité politique ni mtu Uislamu ni mtu hamsa salawat abo inanwenza mbao ngamzambo hili de formula leo handa nini hitalifia nao dami no wenji wa umma wa haruma suala la siasa wenji wa umma sinduka walanize ndongo sha wadungia ngwazilani isongeza leo wafanya conference de presse ya UPDC watasa maha wa komori wantipia manana bakale handa nini hitalifia na honda mino winji wa umma wa hatu wa society yangu kao msana nike amfazi ndamina dokaya ninanongomba afanya ungwanzo azunde maana basi bale kama angalia imana ya hajana harumale de kongre UPDC womjo wa he SRC bala ngutana mana menji raha ninge katata amtelezo ebelu imrulonda sinaye inu mahamira ruya yezi andora gabilimine haina sikwajo ka urongo wa toride haina sikwajo ka urongo wa ya torina kisi ya roneye yarongo wanzuwani ngasine ko Abdul Hamidi na mwadi mwangalie pourcentage ya wana wanzuwani ani mwanidi hata wana ndo wanidi hata wana na mwana bingwa wa mnamdi wala na mruhusi za ndani ntose umji wa mbele swamba li madama na wahe PDC wafanya invitation sambanga mtoso umji wa mbele husuja wafanya wajua kwa ule ministre de la défense lande mruloneze bundu kupoe wandwenda we rahito yakaujavala ka wajoka directeur de cabinet wa président de la république ekato dabahanu raitamba rais shawa kaujoka bala haja bala heko sio ya rais amboshele umji wa mbeni erisala waibe hata wajovungulwa yemruola wadisa horiho umtsanganyo ka wima ulana chali ku vice president yenda ya buhaze immunité ya tewe tsanda ponyari hawa bo immunité parlementaire ya député wao woisha turi mwana hatu ya himila wandu warendi mzee wahe na mzee Muhammad Ali Swali wandu wala wabali wahori hata iwasilisho tribuni ila risala rakanzo wandu wala wabeshe wayo yomonti ezankadwa bili ni uboshe marhaba wanaama wahiunga zija ya kabala
da watu jusiza hasa wakatoa zadi walisego rio batuka mbaba batuka wajusiza hasawa kwa yari wabalate mrolendi ya kenza hata muono adanganya kaja tukanzi gwanzo akenza ni akama pamba mati dofiku ka lila panga ni le la rerema zararu dokaya irsala ya beho ni asimu ya ikande besera iswede uloko toha mnazini hupuwa zenrotsa hupuwa zenazi hupuwe zijavu hupuwe mahuri hata aba uhara sabonzi zilazile irisala ilele kedatu ndiletu nda ya tolonzi ani hata watu kabo kaudea sasa ile wasilobana ladi akaika ambi wangu wala vice president de l'assemblée ikahambiwa yambiwa mjumbe wa habari wa umwendanizo mndanizo wa shatur ikahamba yambiwe directeur de cabinet ministre de la défense nsuono kayabo jumwe serikali baka balaze nokuwa gazija wa mbainu mahamiraru azalia tukanza azishie na wala wadwenda wezifilitrewe balimba mbeliwe henda ziwasulijana na mtafadhu alinyiwa naama amelewa hizo mwanzo mwambe ukabala wala duwa alimanyinazi kedaladu matanganya nda une mademokrati zo kweli walande manazi zo kweli shairi sala yabehwa yo kosto haku ndio yiwasilo banyo wasuli ba nsu aminuka ya belu kanafanya 3 mois reida subutenda tengweni raira mablana sharif chaque video relewe parce qu'on a comme pia wanangabo waloa mapranti ani harmaye siasa mtu wa kisiasa unisitafsiria bala yokalenga bo congrès ya janabu ya siasa wala opposition nezi wajele ho invite ye parti aye walo nezi lo wende sawa ngo kumenya hao kwa tu la nakarare wadiwo fungu idhamana wa hao ile ngla tafsirina harmaye siasa kabo kanuni ya kisiasa halalisha kakanja congrès harma parti kadhani jo pare gouvernement la madiwanyo leo au kait dire leo siasa leo ekoni ya chikomori au ni hole mengo amjibu leo sasa mashari jo gamjibu na mekaya ekitengwe ikawa ndo na kongre wandudo laha parti ya siasa hamandao shawa waliona madhehabi mazima hamandao waliona mwendo mzima hamandao shawa italifiana ze nzia wambukana riverle obarini ngabamba na rilo hawani ngabamba na rilo hunu shanga mrudin rejei ni hatimisi harumwe suala ya nambe ukaya haina ndo mwana adamu yazifanya ngwanza unde maana balima ne serikali wakaujambeni dokainu mahamiraru mine wanza wandembeni dau handu janojua kwa jashinda wo wa profeto kana rendi moralalikwa rendi brenda unusuka tasiri jambeni babu risari ripuwe ndini ngatodo ndambeni we yonde lomeria kanye ne serikali lomeria bili he serikali ndoka ikarifanya namna inu wanungu ajoho ele wakaya vanunga ranzo mkurubiano ajoshindari wahadaivano hata rendeti warimini wakekapa mingize voti wakeze voti bangu wanduri warawe sutundi hamahame ukawala wadutaze voti shonga ula wananeza dira mwanji yejuzi waonoka ya ministry wa mdina ministry kwa doshinda wafanya wabunjiliyo shawende wadungwa mbio kwamba ukaise l'occasion rendera la désamorcer mbabi les situations haliliyo ani rani delika dremani afukaya bese afukaya ye shanga mtotimizi EPDC amjo EPDC babu kwa tukidanganya wakati kao tosha kunaliho hao chara huja awanelewa kunaliho hao chara huja yabo ukatu kane ulaliha huja yabo nti haruma ani ekatu ulaliha huja tina abo kabati haruma ntujidanganya mimi abo kuja tidanganya zoni hwambie dukaya serikali mana wakubali wende wakaneza sabuza hauka ekari ende IPDC ntwale haruma congrès serso atendedi abo ngamjotibwiyo shamuza hwambie ke serikali sabuza haundo kabanga wafanyuka ila apesma para wenda vala abo sangwa tu watu ndati iliwe tu votezi dokuliwa zende haruma hama yonde mamiri ya serikali ukabala ngwa tsaum kubiano baina hawo ni IPDC bao wangu wakaulada wala like fikira yao wakaniyo dukaya ekarila lihe serikali yani wa secrétaire général ne yondi halati ajira kwa un secrétaire général wa parti yekaduka na no ministre hawo yake wala la ngiki ha demisione saba la bahile sele ngiyole songe to wajibu haukabala ya dumbizi wa bala wala raisi wa ya ko lande directeur de cabinet wa hae wala ya dumbizi wa bala ha horiho bali ya to riho la azali direct donc il y a inconvénient ya mwando
banu bakapiezi mbili amwanzo ni mwambieni ukai wa Komori na wandiwa tulilie batina passion batina shihaya wabime harumeze piezi ndi piezi serikali ukana rende banga tuhunda mradi ndeze votezi diri hamahame ne baina yaho wandu wambukana rilali serikali waje banirire beheri salara nzodi wabese atarizo ewa hundanda wa wala la question hina mrufanya politiki kwanza jonde maana mimi ngamuamini ukaya imriaduzo wako serikali au serikali mramba ministre de la défense directeur de cabinet wa président habalwa horiho ne vice président wa assemblée wabalwa horiho hende hata ndi haju hako rohote ngweni kadunda bani haya kadunda mwanashe wae si mndu mbaba si fundi watsandambe bumba karibu karadu tiro saya juharo hebala hemanyo mfu yarda balwani hori wata imte ugarini amfikiro kaya waganye do wachuka na serikali kwa bantu serikali ndi mwenzetiso serikali ndi uliona shewu serikali ya lazima yarewa shika serikali ndi apaswe namna ila bale serikali po hamanyo ya uso na mafikiri ya Abdurrahman harumale swala lino wandu wali rajisa haku shati kantani juu enyi manifestant mlioku nu Faransa kamdono kabala mpamvu kayale o mathalani ngamwaniliao hula ukayale o mathalani walo hula auze ndongo mbana ya hanyu waunu suwa hao wende wa kurubishaye wandu wa serikali wakati bazimandao nao ukaya harumaze rezo wandele bangu kurilonilo anile bango kuliliyo haina mtu ngone sokaya nyinyi ngabodo mupwaze mvu akti ya jiri juzi ya rumaye PDC NSS ya nyinyi ngokubaluka ya mpwaze mvu au ngokubaluka ya hizo tosha jwari ya onesa ngabo batimanda nayo yana amkubali au majavana wa wananyas wa collective unsfikirwa arzo harmenzia yo amba mlaliko wa ufisadi mana belunu mfisadi unumtiko dhamana waziroza la waza amadagazo ata za salia pia waya implike harma zintongozini yo foti ya siasa yani halatu yo nziro kwelu mana vani azali lazima urimrenge titre mort de Hitler yani dictateur fasciste bravo le camfano Goebbels nsona mai parti ya opposition ya Allemagne wakati imwevite Goebbels harmo kongre yao au parti communiste zo deza hijiri beni bo message na kotsani ngesemana vani si hadisi hunu bersa disu sona waninyatu wali harmo resistance vonsi Komor Nsiju hususwani mwaniatu raisi wa mashababu wa daula haki Abdallah Abdu Hassani kao majarsi mzua agwa iko wami Abdurrahman Ndongovan wami wanilia kakula irete wa mtaharmwe agwafri wajau nsimu hadisia pamoja na mashababu ya agwafri ukaya msilemewe na tongordele ambavyo hijiri ambavyo ufisadi alalikiwa na mapolitika kama msilemewa maana wanyu letama ya wasir kaomba manifeste hunu republiki place d'Aix Lyon Nice la Réunion Senegal pia naho yandavo nako mwambia nba odealo depute toshazrongo vanuta meso maudu monano wala zimumba msamu fanye mjuansujini ne kaos fanshano fanshe wasiri maana lazima ukemonano wa strategy na mami sijibuka maniasi agwa alase apeli wantu wa siasa ikomba lazimu wa hadis na wae strategy yani bavur sijibu ala le makal disavan bavan to fanje jitazvote zisfanshie bavu ami si para nyangu madhamana wa isente madhamana wa union de l'opposition en trois d'ici Syrie wa jouer stratégie wa turumio va moja na wan mashabadi wa daula ya haki bwami itoma yangu ni itoma ya tu ikomba wasi harmo collectif ya manifestation ya hususan mtsorongwa de ma politique zongazi be mashababi wan wa daula ya haki wao wairenga i devant ma politiki kaomba ilazimu watu wadungie na mimi sifikiri ukaya
ambao nanyasi wa UPDC na nyangua nanyasi wa ipartijua na ziparti pia za union de l'opposition na wanyasi wa nemu yonzuanu wanyasi wa mouvement M17 ya Mwali ikomba wavo haurongo wa nzuani si profite ngomba leo député Abdallah Ben Omar aretewa na peijeni vavo silani stendosho manaka yo namnotia tisi zonzuani o député un exercice un exercice wono député wa mjua wani ikomba wo collègue wa député stosha van wa siège ensemble wae aenda aretewa bila karsi jua naima isibabu karsi jua sirongo la bawaye harma nzuani ya marshi yani nem de yoti sababu yo kama mtu aretua haina mtu alio harma inemu de vavur sirongo amba ranzuani ramwali ngazija ilazimu wantu wajue strategie ikao wantuani pia nangu union de l'opposition TSNT ta mashababu wa daula haki wantu watanganyie wajue wadafu ya maswa Komori kaomba mfumvili ya rongolo zinamna zonti zifanyiwe hata ulimengu pia ujomba kavaijiri vote Komori neka sali ya senye ofisa dwa ina wenyese nekai atati hedamu urihala zorongo wanzuani wa ina belu wao walio madhamana idamu yototi hao na tarehe ya Komori tuwa hukumu na Mwanyasi Abderrahman yekazi vote zinzifanyishiha zikiri ye yani ze fikra zao ngizo namnaje kazi vote zifanyishia jezafanyishia fikra zao ngizo namnaje wami tinatoa mbele za Wakomori mbazi voti zini kastofanyishiha voti zarahara avasar tuona yani halondongo siri yani wantu katoenda wanda vote nikawa sija tama kesi betola wa yani tola wa tona image mana vasani karsi harmo wakati uloka wantu kaka na zi video kaka na telefone kaka na stini urtona zi preuve kaya wantu kawaenda na vote urdalo kaza fasharma i referendum urtona preuve zangina ukaya wantu ikawo wa resiste na kesi ya jadziwa donc yo mkinishia tona image za antu ikomba wa makesiani ya jadziwa nangu 5h du matin vingo na militaire anda entwarmaz bureau de vote wa marai ya mkini watu yarenga waya vutur de halu yakafanyia vejile na antu kawa misifikiru kaya tina waminifu na umatu wa Komori tina waminifu na mashababu wa Komori tina manifu mnemta manotable mana tamanta manotable wa himi ya ukamba wa dafu watwania wa Komori wa wana ofisa dia samahani swala langu bana ukabana uzamba rukaya na rejei manuka zende ngamzia wonde mama kiasa joko jaziwa manuka zirewa nuka jenda wa voti wala wahe ziwende wa voti abanga jojinika bana kadira swidi yimbana yahanyu ngibakar mwana na hindi ngibako kaya zitifanyishihe juga kajafanyishiha zivoti makesi ya tsambaziwa au zibiro zibalwa azalari ngajinika aunga mjonra sensibilizando atiniwa voti ondo ajivotiziwa wajinikeze voti ani masuala bena jenski arme strategie babu waminsi dele ne rongo avasani amba wasirilio hunu na resistance de mwenze betsid was derso dicteo yani derso wambiao wananyasi wa daula ya haki mashababi derso ambio ma politiki walio Komori amba namfanyeja au namfanyeja Nzuani ya marchi na Mwali maana sijua mbata vano muhimu intongo niyo nomba mkini izofenshiha yani resistance kaitoka de nsujini bahi kaitoka de mbeni ahmahame be sifikiri mbata wana mijwa titi zorona zahijiri shuani zorona zahijiri shomoni zorona zahijiri uko watu wasandisa ulamuha hanzuani hamwali wasandisa utiatisijo warete wantu wamisifikiri mba utofanshia ntongo harama Komori kamili na vanu tuakikisha vavu dohujua de ntongo na nimwambio urais wa mashababu wa daula haki amba na mhadisi fete maza ujoro ngwamba usirenga wanasuku mhadisi na nyangu wantu wa siasa ata manotable tawasali ya pia wajue vavo mana vani sifikiri mbaka kula miji wato jua namna resistance ito fasho dele haujibu jawabu wa mkini miji
wantu watona utajeli ma militaire wa stia tisizo wantu watona bakavazi mtu watsendo harimo bureau de vote wakato vamiji kaomba wantu watukana hasira ukamba vanu atama kesi ya jadi warsia lat ma militaire watoja watire wawe wantu besabu bavurtonyesa uka umato komor ka usijilishi maana zo zijiri nyuma kele harimo vote zin za trambo za 24 mars nkomba azalia vile ma militaire wanda watire wantu mana wakati mjia mamramani waona mba makesi ya jadiwa ndo paswa makesi wa wataba za pia samani wale kashanyo ili ngo jimani strategia hanyo kanga mwanama ule kampanyi bulo homijini ranzuani rangazija ramwali i population wana watoifa wana wanti ngwenda hawinji harma ze meeting za hao wende woshilia meme singa bolemevu shango endao yenu parmi strategia hanyo mwehansi harma wala mawakala wa hanyo londani ukayaba tifanyishia hile na mabulia wanje babango yenino mirani wafanye kampani au amani haujipanga namna njema le 19 janvier ili yegaya hao mbosheli yao weekend zima ya usakaliza na kozi na utipu ya kati parmi strategia marhaba wala ndaka hanzani twambe strategy babo karambi madu strategy yabo ngwa to utsamwe misozi ndo dina shanga mndoka obliger abantu devale nusu ya hayo leo handani mhabe ukaramba gari wanaone ze vote zinu zitikae gadurumia ze sulaha zonti pia za urumia haruma wanwa wanona mru boko hatowe mafu ili zitikae awa mwabio pour la première fois gasina ujumbe ulo haruma bahari al-Hindi ufanyo hazi usensibilize wananyasi wahese wo ilelo wajuwezi joka udiri Komori M2 gasina wananyasi walo Addis Ababa dakika ndainuwiyo gasina wananyasi tuambia walio la Reunion ngabo walo bushini ngabo walo hunu Europe wo gamjwa ukasonti uwenji watunga se hunu an Europe pour la première fois ngabo voti ulemengo nguhashiri ube maso ngasina wandu walo permanent wadunga uzana ngozini ngayo hangayo wamba mwanzo de stratégie amwambi stratégie ya bili pour la première fois rifanya plainte contre ze votes ijoka huja le 19 wa harume se peyuka kaba jiri voti Komoringa ngazifanya one dictateur buhanzo fa wandu buhanzo koza wandu karsuli ndazidiri ngeri limlaleni risanga sine recipes pour la première fois bomwambio araru rimwandishia le président Macron ukai owindi wa diaspora ya Komoru wa hunu Faransa ngabo voti za hanyu wa Faransa ngabo voti za hatu si wa Komori siza wa Komori ngazitendeyo rijo omba Mwenyezi Mungu mtene compte hali mwanzo ze voti za Faransa zidire amani na mombe Mwenyezi Mungu zebepezile kwa Komori zidire amani bikaka zidire amani kabatu luti perda kwa wenzi wa Komori walo hunu wa mabri national ani ona nationalité ya Komori na nationalité ya Faransa eza mwiso ndo hamba leo akanga bwezu ntsuju hamba ke ntsuju yata shaka bo ntsuju hamba lukaya karja paro kaenda haruma voti za concerté ana hamadeo le lori concerté ana mabio wananyaso he M17 walo mwali warenge miadi daunu wananyaso hene walonzuani warenge miadi watanganyane muvuma Abdalla ya hidaula ya haki warenge miadi kwa tuambe union de l'opposition ndo watendi watoa ikarata si andani wala ni vote zinwamba kwa kaza mtu aenda kwa tuambe sente waundu watendi watoa amba kwa vote kaziti wandu wale wote sangani habadima avec msaada wa militaire no wananya wa diaspora walio wa Japon wananyasi shami wandu wa Senegal pia ngasi badima riwafikia no kaze vote zinunga nzao restipulwa kui haukaza la déclarer la guerre ngiladimwe quand il a déclaré l'aura azalia tsankodo kinkodo yini koliyeza basinga situ yaririwani nkodo ya tsawani raisi conteste lelo sisi wandura wa wazabo watsani wanade mwatani wao watengare nkodo hiyo waiwane
na tahariba mpango hatunu hasuala la mwisho au baada la mwisho Manyasi Abdurrahman wandikao rikari wa parabanu harumaye plateau hatu yenu mfumurakanu waelezo kaya majilisi yafanyishiha Marseille ikao majilisi yakauta natija halungu fulani ungu ambao majilisi yafanyishia mapesa yanyisiwa mapesa kwa tujoheli ya bira hata imkinisha kawo wabaho wajivuru harume kolektifu yaho wanduwa logun donc rikanzari urnikembabi majilisi yafanyishia Marseille yala kufanyana adogo ndini hizo kweli sinigo yazumani we majilisi yala yafanyishia ukajafanyishia au kama na rezo sosio tena wadunga zamba ewa harma mkabala wa pesa za majilisi fanyishia bilan ikao zi kolektifu zonsi zikavavo ifanyishia Marseille vavo titsojwa au neka simwambia nbe titsojwa na erongua yani mana maandui kala zimwajue yani na morongwa watu yezi amafano pesa kadha deza parhana bezo sigil hana na harma zi kolektifu mbali mbali kamba warenge fuvu harma ibila majlisi zo watu wasijwa na pesa parhana kamil na vavo ka vola utaradudi utokonzi maniatu Mohamed Barwana ajeleza harma mandamano ya mfumo vilili ya dhira waye ikaombada kana udhamana wa trezori wae dhamana wa ibila mfashiha be zimpesa mapesa yayo waitidalio na mhononi mapesa yayo ya mhononi hawana nyatu wa kolektif ya Marseille ikaomba itendela na mzee militaire avwana nyatu wa kolektif ya Marseille wami binafsi ni mwambio nvani fikiri mbanwani ya wa kolektif ya Paris na waminifu na wao karton ki harma mshaja jarma tongo dezini na mimi sifikiri mba wao wantu ikaomba zimpesa zini muhimu ya zimpesa zini wastaha ne huba orde halon toka irongo wantu irumie risaidie wanyatu walio Komori walawe harma ofisa dulio avasan wamba voti na waminifu bila tito sana za tia shaka au nazidisha shaka ikaomba wamisifikiri mbatamandui azalina antuahe waturumia intongoyo wachorongwe mba ai vale tawowa ukasaminiana wamtina waminifu na misifikiri mba harma izo ikaomba so ijiri Komori mtsango lwafanshia Marseille utofai lo shinderi sediwa nyatwa waje to harma ala ikaonga mlizisonyo wa hivi haina mngujojibu ile swala la mwisho liba mpango ni swala linduka ya ngalora kamilishe mwaha wa kamili lakuma disema damananyo afikiri ukaya mwaha wa kamili ranguto shaga wivano harumaze madamano zijirio zifanyisha wivano alafu wa Komori watipia rawalo maswani rawalo malani watipia wandiso ni sekibabalaka mtulata wakati monsi zakadabili dokaya wasiyangini mwajonika wandika ngo haruma zerezo ikawa haina msiku mkaba ngamibadima harumba na yinu shangwa jirema nao haruma zerezo enzimbana yonzima shangwa jirema nao wala gutamba lamba jao haizo yewewe Manyasi Abdurrahman kabla ni janika tosha au bazao mpango watu kasiro latimizi mwaha yenga bona tija yewandu kwa to magamla to wakati yewe ngojo ka jeleza na mnaje kwa mjanezerezo na weleza abute wamisifikiri mbaka karalata wakati nadhani simwambia mba kabla ya madama ni andisa yangu mwezi 20 na ya Mars wakati zivote za unaswara fa uvote za widi za hijiri rakofanya madamano wameshamashatu SOS Demokrasi rifanya madamano menji ya husu nekade maore nekade zaki za binadamu na misimambe va sukura kufanya madamano kanda para na wanne plus Trocadero tawasara kona hayata mapolisi wakavavu waka wengi ni de viaji kaumba wamuona voika jua, voika vua, voika neige, voika baridi, voika greve, voika wantu wa Buzdula na mwende Republiki, na mwende Stalingrad, na mwende Châtelet
wa Komori vani yani tawamwami yonda mana wakati turongomba hai leo sibara na vumwa mpavu leo na filia mpavu na ifami ya una natongoza zankina za binafsi wamu jambiamba sendra mana ti shindi ti yani amna yakino kaya tajeli 20 50 mia wakati turongomba walemewa mone marshi ile refanya kabla ya conference ya Ntrambo azalwaje fanya Paris komba hiyo ikaipara wantu taza estimation zende anta 2000 wantu kakwa fingi marche ya fanshia vozuzi na collectif ya Marseille ikomba hiyo ikai reçus complète wamansfikiri mba wantu watula magobani leo nangu rais mzama rais Sambi ikomba mprofite vani ndongoka baisia yae sendra na huka haudziro ana harmas temonya jira para tena ukayamba ana problemu toujours za isante ulemevu senda waizidi hata na Dr. Salami na mwenyatu idibana na wasalia pia vavo kaomba wawengi kwa watu magubano wamisifikiri mba halu harwenzi hali ya usalama ya wafikiri fikiri jadi ya madamani ya nirfanyao mana zo pia watu wangu madamani yani kaya sina nafasi bwa misifikiri mba ya tonge samba azali wae harma i communauté internationale asijilo na vasani mba wae mraisi mfisadi ti para no hakikifu amba Union Européenne amio sirungwa Komoro wejwe Union Européenne kawatotowa ata 1 euro harma i conférence ile ya na valo do manaswa fo Union Européenne tulazimwa je harma conférence ile kaja baadhi ile assistance wa donc vavo Union Européenne yo kaitotowa santimo harma i conférence na wengi waka promete Mfaransa vala ka promete mboato jibaze na zile karungwa deja zi vala 300,000 euros zile za mkataba wakasinya na azali kombazo kastola wa deja waja wa kondisione mbampindi kawasi yezi ya haki Komori kaftola mapesa vavo i konferansile wa Komori msaadwale kavato Jean Pesa Komori za saidia yezi kaomba yo yezi ya ufisadi na yezi jilhono yezi ya wizi tena yani alwa shfaranta corruption vavwami sifikiri ambatina yani madamano yasifanye haziatu na ami tina hayakini barto continue ne kari zidi tamarto zidi bevan madar dépasser atawano dépasser wa gilet jaune wa Faransa yani harma zrezo na korongo wananyatwa wa intervenu harma zrezo yani na hani objectif ya ukamba vanu siwana na ofisa duazali wantu wengi wa mrongo mbagozibi vavo kakula ntongo ikomba isitia umani baina yatu au sitia ego au tartie utaradudi wantongo za pesa au tartie utaradudi ya mania fulani au mtwa yani wantu walishe wasikawe vile ya message za horemana wantu walishe wasikawe vile ya message za hutia mfaraka muji na muji au mfaraka shisiwa na shisiwa vavo si profite nongomba ta wananyatu na jao washinzwa nirjwe namna rongo wananyatu washingaje évidemment wajwe namna warongo na wananyatu washimwali rijwe namna tsongo na wananyatu washimaure rijwe fikirimba vana ma resista na jao maore vavo riani rfanya attention wantu sikemba hainafasi mana vale wantu wafikiromba vanuti fanya video ivulishwa na wantu 1000 10000 15000 basi vavonto jwa niji rusundongwezo zo nanzao zo nsahao zo nekansan lihidze nekansan pwekui mtu nekansaha ni menase wantu au ni rongwe hauna hii waniatu washkomor wamuji wa mbali au wasi wa mbali mbali vauna tuona mbani zirezo zini lazimu zirfai hautanga isas force rijue rishinde yezi ya fisa dilio Komoro na mwanama tushatua harma nusu dakika uonese hizo naam yabo habore ndora wasuli harumweni haya he barnamaji ya kawasikwale unu na munduhusu ni tibu wanaama kaundo watawa kaze suala ya mali mwambe ukaya ulawana no wakati liyo wasahwisaya
karisi na nafasi lodorunga na mafu novurana na uangana na abonga rejuwawe nkodo bahanura kabili uharumwa zelera ntashiza bakisha zinu waswili mfumbili ambao ndi mfumbili ya salama ngarombo Mwenyezi Mungu haina mwananyasi wa kweli radunga na bazima harumwa zembani hau kweli ranzonde rani rawani taifa la haki la ukweli ukaya yesibulo ya hatu nzima ifaliki ya hatu nzima dokaze voti zinu zisifanyishie ngari julizao wananyasi walo harumwa imasi wa yomane ikompulishe wa shamaore riwambe ukaya ifaliki ya hatu nzima zevoti zinu zisifanyishie karajamba mndu ala londani zevoti zinu zisifanyishie yabo hena mji ngwaone haki ngwaone nafasi yofikiri strategy idosongeza zevoti zisifanyishie haukaka situ ya hari yenzi ya hatu yendiba ya wanome wa madepite wende hari ndeni waleti wafanya ukare kaza lihalawa idoka urengari badala yambo fate mwana hae bahari kafate ngudoka la watu no kasi haruma monarshi katunda rarideze monarshi abonge bang ladima inde sauti ya hatu ya mwiso gam profiteni wambe wana jali mwana mazamba banu kaya ni wandu mrengawe Facebook haina mrudoka intervene le wata mpaka ndi mfumdaru na tafadhali ya juma halania be hawe bunduki yae yani sheya sasai hawe la fudu yae ukayanga shibeshe yawo wandu wahe nazism wandu wahe serse wandu rigungano nao tijibiwa leo nto jibiwa bonishi ya Mohamed Hussein ministre de la justice ya hali ya mgamata kikibala kaonesha ukaya wale kabasi kandida wa muvansi ma kandida wa SRC bai akwizo rimomba kiki hali kadelewa chamwa dilaba hao sasa lalewa Mohamed Hussein ministre de la justice endamba kwa hizo tabu kabati makandida muvansi zila pariti wa parti ya radi na parti ya orange kwa kama kandida shaya serikali wanrudo wa SRC alhamdulillah kwizo riwambia kwa jeshi shamwa dilale wasa zingamanya msuzu wa hiyo amhati ministre nambuka wanama wahenemu Allah mfumbili wanama wahe yesha mashahi union de l'opposition Allah mfumbili wanama wahe dawla ya haki Allah mfumbili wanama nyinyi mloni diaspora Allah mfumbili wanama waloni mouvement hedi 7 février Allah mfumbili hamwiso ni waze watu mwambonde manotable rao na stage hadi mwashiwana harumwentini ni wandu wa hemila mwadharaula harumwentini ni wandu wa dini mchukubali dini vanyo harumwentini na tusanganyeze force ya mfumbili risishindwa ni mndu mzima harumwali jeshi amzambo zutikati zamba nyumeni vanu kangapo mwanya lewa mhakikisho mbeno ka umanyolo harumwali jeshi goenda nobuha zenogoza kangba ni mwananya sikai sijana yaoneso kaya ngabo komanda Salimu de haunru amri ya dise Abdallah Salimu au Salimu Abdallah de hari mwanzo mwambe shay haunru amri ya tolani azali ya mwambuka wala nafuma zila siwasa serikali zambaga sina muda na mweshele tizamba ukaya banu ngaribo shela marhabo wana jeshi wakubali rikopereo wakoperonda onasi abangino wakati mtu kaudali jeshi msudo hamara mdamba ndo wai mangabo wai shabale nsila bana bisamba akafikuru kabata ngamtsamba mzaha edayor ngabando amba kangera nziche madzina ele umgatele madzina kanze wanzi wani mndu wasa na mweshele goshele mwana matajidini wedi wakauni hoji mwana matajidini tumboka ngari boshela wana nyasi yabozo nazo na bei ndo kalelo wandona welewe ukaya yenge kaila hale ledisi la kasude la kai karjaba kabati mda jodokara isato wa amri na heni kamru fulani na hadi sebundu kimru fulani ni mru fulani uhatawa hapashia japawa ndi hata maore hadi haparone ne serikali ambokari je zinogoza just little zero ambokanda rais zinogoyaza mbatana ngo ne ushahidi sisi rikao zizorambiwe ni majeshi
wala madislu wasorambia njabako wala wakaunika kesi jana watoweze preuve les enregistrements zilio za telefoni les preuves écrites zilona wananya saba aba yemfisi tambale uziona kenda mnugena wanu sasa demokrasia ngo ne document hao njabako kesi ngene yai sisi nturazamba mdofikiro kama sibala ngasene tashawuro abala ngafanya propaganda enda wangalia mutafadhali manama wende wangalia archive yao utsahe utie kasetiyo wambi amabuka lelo mwanyahari mwalidishi usobuha ubuha ababa bakisha ukaya relewe walonda sinda wapi watonda sinda wapi shemwanya usobuha haukasida siri ambuka ila secret data ka secret data lewe kara isimbandongo yafanya imbandongo yahambage singu parisiwa he arumale tengu abange aramobnezi nguka mfumbili ngedukaya na hairi ne Komoro de hali wandukwa duvu na wejawala abenge Allah gari wambia wanama walo prison tipia kari wasalimu gari wabushiria bahati njema kwa liberation wangu karibu hanza Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim gari omba Mwenyezi Mungu kaya Komoro ngeduvu ka mfumbili insha Allah taala amduka banja paniki hamwe nsano wa ulonso hole sukari na gasha mjuo shaya na rombe Mwenyezi Mungu kamngu ni mawali wala le harman sivila ngwajura kompani haruma bwana yinu insha Allah taala na mimi ngamambukaya ufawullahu amru illa Allah inna Allah basirun bil ibad. Washilizi watukufu wa Radio RTMC rikabati mana mwananyasi toshajwari kao ngamjoka ya havotiwa nele bavula itsandraya leo ngarijwao kaya imanda ya ngeno ya hise umwaka Avril ndio hizo hakabjao nese zera aizae usuze ya actualitani zengo zibirao masiono katilo nono rehaza he zevoti rezae zajiri nsujini rezajiri mbeni zizo tipia rikao zitsanganya sire Radio RTMC kao sisi rikasivanu haurenga zera aizae wandu tipia wanti pia sikartina babu fulani wandu fulani shahaina mdu Komoro ikaonge na mirongozi yanza ya unishio wandu ya jevanu rijeri kebadzimanda sinaye ya onese fikra chatifikra ula pizza tifikra ya ulaani mwanadamu na mwanadamu shafikra kao karijoka sonti pia warijiao watijodo hambo kaya radio ngyo namna fulani wenge rikabadzima tena na Abdelrahman Madi kao woi demdi kao wakili hakajaban shahawa wakili collectif ya wandu uno Ufaransa anidaini pro diaspora nikalima dikulia nao haizo walo harumani mandamano ngasina mahawa kamili yaka ujao nese zira aizai nezenu kikao wazifanya nezazi wazi Tanzania rangu le 24 mars mpaka leo mshia hizo ya hamba mshia hizo ya zionesa ebenge hata mpaka da Radio RTMC ngari taoni ike leo haina siku haina mungu hundu faida ya radio yin haina mndu yeshilie hizo anzo azishilie au Radio RTMC ihana mipango mingi kabisa tipango wa siasa bai shari hana mipango mingi kabisa haina mwanadamu ngena zifikra za hizo jazi ne sivan garim paraoni hawiji haku haina mndu ya hajia ne certificate za la pizza certificate za la huwa certificate za onesa nonge kao warishiriao kwa jotu kiyo ebe manya Abdelrahman marhaba menji manya si tosha marhaba menji garjona na usiku asante na kamisa mgari ahsantum marhaba marhaba